Bismillahirrahmanirrahim. How are you, student? उम्मीद आहे त तव्हां खैरियत सां हूंदो ऐं पंहिंजी स्टडी में बिज़ी हूंदो. Student, in our previous discussion, we have covered 40 almost rules of subject-verb agreement so far in order to prepare for entrance test. To know about the basic fundamental guide rules about this topic. The topic is very interesting. We have been covering almost the rules, and today I have brought for you some MCQs regarding this topic. Hope to check all these rules in just in nutshell to understand how these are done, especially to know whether we have understood the rules in proper way or not. So these are some sentences are here, especially these are related to the query, especially students have asked me through emails many questions regarding all these things together. Question number 1 is here: one of my spectacles. We have understood from the rule, bipartite rule, but it is mixed with one of. One of carries plural, right? Don't be confused. One of my spectacles dash broken yesterday, and even past is there. Past and singular subject or plural subject, we have to carry this one. Keep in your mind one thing: whenever you are asked one of my, and then we should have plural subject, and it would be necessary there that we have to put singular verb there, but in singular in past, I mean yesterday. So options are here: is, was, has, or were. So we have two options here, that is one was and another one is were, because of yesterday. So see, one of my spectacles, we have to put were and was. One of that carries singular verb. So we encircle or tick was there as appropriate blank to be filled in. Second one, same style: he is one of my teachers. Now again, this is one of my teachers. In the previous, there was only one of my spectacles was broken. There was only just one sentence, but here we have two sentences in class. I mean, compound sentence is there in this way. He is one of my teachers who dash students intensely. Care, cares, was cared, were cared. Options are to indicate whether singular subject would be there or plural, and either is in active voice or in passive voice. So see here, he is one of my teachers. We know whenever we have one of my teachers, we should agree singular verb. But when comes any clause, I mean another sentence connected to the first, what we have to do? We have to see before this relative pronoun the antecedent. Here antecedent is plural, nothing to know whether it is written one of my or not. One of the लिखियल ना लिखियल, असांखे हिते छा ॾिसणो आहे? रिलेटिव खां पहिरियों, रिलेटिव प्रोनाउन खां पहिरियों हिते छा लिखियल आहे त इहो सब्जेक्ट प्लूरल आहे, त असांखे हिते बि प्लूरल इस्तेमालु करणो पवंदो. इंटेंसली केयर, cares, was cared, were cared. Here would be plural, and we have to use here plural verb there, that would be care. That would be this word care in this way. अहिड़े क़िस्म जो थींदो. was cared या were cared पैसिव जा इस्तेमाल न आहिनि थियणा. टियों सेंटेंस आहे असां वटि वरी अहिड़े ई तरीक़े जो आहे, पर हिन में ॾिसो, he is the only one of the friends.
साॻे तरीक़े सां आहे one of the friends, but one rule says whenever we have the sentence in class and written the only, जेकॾहिं हेड़े क़िस्म जो अची वञे हेड़े देट पियल आहे उहो बि ओनली जे करे आहे, न त असां वटि हिते हू बि पइजी सघे पियो देट पियल आहे वन ऑफ द पियल आहे रुगो जुमिलो अकेलो हुजे सिंगुलर पवे आहे वन ऑफ द पियल आहे पर प्रेसिडेंट बि हे ई आहे देट खां पोइ असां वटि हिते प्लूरल हुजणु घुरिजे पर हिते द ओनली पियल आहे त हिकिड़ो रूल आहे असां वटि जंहिंमें सुपरलेटिव डिग्री हुजे ओनली हुजे ऐं उन खां पोइ कुझु ॿिया वर्ड्स बि आहिनि जॾहिं असां रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ंदासीं त उन में असांखे ॿुधायो थो वञे त इन रूल जे मुताबिक़ असांखे द ओनली जे मुताबिक़ हिते देट इस्तेमालु थींदो आहे ऐं उन जे ई करे असां हिते सिंगुलर वर्ब इस्तेमालु कंदासीं छा आहिनि वास प्रोमोटेड वर्क प्रोमोटेड या प्रोमोटिंग जे लिहाज़ खां असांखे हिते हेल्पिंग वर्ब खपे हा कढी छॾियो हुनखे बाक़ी बचा वास प्रोमोटेड ऐं वर्क प्रोमोटेड जेकॾहिं इहे ॿ आहिनि त असां वटि वन ऑफ द जे मुताबिक़ जेकॾहिं हिकिड़ो जुमिलो हुजे हा त सिंगुलर पवे हा जेकॾहिं द ओनली न हुजे हा वन ऑफ द जे करे क्लास आहे त हिते प्लूरल पवे हा हाणे द ओनली आहे त इन जे करे असां वटि हिते सिंगुलर पवंदो त असां अहिड़े हिसाब सां लिखंदासीं वास प्रोमोटेड छो पियो एंटीसीडेंट फ्रेंड्स आहे पर हिते द ओनली पियल आहे द ओनली जे करे असां हिते सिंगुलर इस्तेमालु कंदासीं सो इन जे करे असां वटि ऑप्शन इहो आहे ॿियो असां वटि वरी आहे हिकिड़ो ऑप्शन द ओनली फ्लावर्स that dash growing in garden was geraniums. See, the only flowers that, again I have told you, whenever we have only then we put relative pronoun that there. The only flowers that. Flowers. What is written there? The only flowers. Now we will put here the only flowers that हिते असां इस्तेमालु कंदासीं हिकिड़ो ई जुमिलो इस्तेमालु थो थिए पियो हिते को जुमिलो कोन्हे को यादि कजो हिन ई जुमिले खे हिनखे वरी तव्हां थोरो गौर कजो ही इज़ द ओनली वन ऑफ द फ्रेंड्स सेंटेंस कंप्लीट आहे द ओनली फ्लावर्स इनकम्पलीट सेंटेंस आहे फ्रेज़ आहे इन जे करे असां हिते वरी साॻियो ई हिते असां वर खणंदासीं वाज़ न खणंदासीं यादि कजो इन जे मुताबिक़ बि उन खां पोइ वरी हिकिड़ो जुमिलो आहे जेको तव्हांखे टेस्टिंग जे हिसाब सां हिते ॾिनो थो वञे पियो He is the best student. ख़बर आहे त असांखे लिविंग बीइंग जे लाइ हू इस्तेमालु थींदो आहे रिलेटिव प्रोनाउन में पर जॾहिं असां वटि सुपरलेटिव डिग्री पियल हुजे he is the best student dash I have ever taught. हू पवंदो which पवंदो that पवंदो whose पवंदो ख़बर आहे असांखे हू पवंदो आहे लिविंग जे लाइ केरु आहे स्टूडेंट आहे which पवंदो आहे लिविंग नॉन लिविंग जे लाइ बर्ड्स जे लाइ एनिमल्स जे लाइ देट पवंदो आहे मिक्स लिविंग ऐं नॉन लिविंग जे लाइ हूज़ पवंदो आहे पॉज़ेसिव केस में हाणे असां वटि हीउ जुमिलो आहे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट पवणु हू घुरिजे पर असां वटि सुपरलेटिव डिग्री हिते इस्तेमालु थियल आहे हिन जुमिले में इन जे करे असां हिते बि इस्तेमालु कंदासीं छा देट गॉट इट हिकिड़े स्टूडेंट सवाल कयो वरी ही हिकिड़ो असांजो रूल आहे उन रूल में हिकिड़े स्टूडेंट सवाल कयो आहे जेको रूल असांजो 25 खां पोइ शुरू थिया उन्हनि में हिकिड़ा 3 रूल असां इस्तेमालु कया हुआसीं मोर देन वन जा 3 रूल आया त उन स्टूडेंट वरी हिकिड़ो सवाल कयो आहे त सर इहो रूल सिंगुलर खणंदो आहे या प्लूरल खणंदो आहे स्ट्रक्चर वरी ॾिसो हिकिड़ो आहे मोर देन वन एम्प्लॉइज़ जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन हुजे मोर देन वन त असां उन में हिते जेको इस्तेमालु कंदासीं इहो असां इस्तेमालु कंदासीं सिंगुलर मोर देन वन एम्प्लॉइज़ हिते ॾिसो लिखियलु प्लूरल आहे पर मोर देन वन उन खां पोइ भली प्लूरल इस्तेमालु थियल हुजे त उन में असां हिते सिंगुलर इस्तेमालु कंदासीं पर हिते पहिला ईयर अगो सिंगुलर हे बि आहे सिंगुलर हे बि आहे इन जे करे असां हिन खे इस्तेमालु कंदासीं छा इस्तेमालु कंदासीं वाज़ more than one employees was fired a year ago. Understand? पर असां हिकिड़ो पढ़ियोसीं one of the जीअं मथे हुयो one of उन खां पोइ प्लूरल अचे त असां पोइ हुन में सिंगुलर इस्तेमालु कंदा आहियूं हिते ॾिसो लिखियलु आहे more than one of the cell phones ॾिसो more than one of the cell phones हिते छा इस्तेमालु थियल आहे
stolen, snatched. असांखे ख़बर आहे त जेको हे आहे वन ऑफ द सेल फोन हिते सिंगुलर इस्तेमालु थींदो, पर अॻियां जेकॾहिं मोर अची वञे त असां वरी उन में प्लूरल इस्तेमालु कंदासीं। यादि कजो इहा पॉइंट, हिन में सिंगुलर थो इस्तेमालु थिए, हुन में छा आहे मोर देन वन एम्प्लॉइज़ आहे, पर हिन जेकॾहिं वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ अची वञे त पोइ असांजो वरी हूअं सिंगुलर इस्तेमालु थींदो आहे, हिन मोर जे करे हिते प्लूरल थो इस्तेमालु थिए पियो। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मोर सेल फोन्स देन वन। मोर सेल फोन्स माना मोर देन वन ना आहे, मोर खां पोइ छा थो अचे पियो प्लूरल सब्जेक्ट थो अचे पियो, हूअं हुयो मोर देन वन ऑफ एम्प्लॉइज़ लाइक दैट, पर मोर सेल फोन्स देन वन हिते बि असां मोर देन जे करे मोर सेल फोन जे करे देन वन हिते बि असां प्लूरल इस्तेमालु कंदा आहियूं। सो हिननि में असां ॿिन्ही में असां प्लूरल था इस्तेमालु कयूं पिया। हिते ॾिसो वरी साॻियो ई हे रूल आहे, साॻियो हे रूल थो अचे पियो, वन ऑफ माई स्पेक्टेकल्स वन ऑफ यू, माना वन ऑफ यू खां पोइ हिते छा खजंदो आहे, हिते प्लूरल खजंदो आहे, ऐं हिते बि जेको इस्तेमालु थो थिए हिते पियो आहे यू, इहो छा आहे यू आहे प्रोनाउन में सेकंड पर्सन, ऐं सेकंड पर्सन हमेशह प्लूरल खणंदो आहे। वन ऑफ यू, हाणे हिते असां छा इस्तेमालु कंदासीं ख़बर आहे, यू सां सब्जेक्ट प्लूरल पवंदो आहे, पर वन ऑफ यू जे करे जीअं हिते आहे वन ऑफ माई स्पेक्टेकल्स सिंगुलर कंदई, वन ऑफ यू, हाणे हिते छा आहे अ लवली केट, हैज़ पवंदो, हैव पवंदो, वाज़ पवंदो, वर पवंदो, हिन में बि असां इहो ई सिंगुलर इस्तेमालु कंदासीं। ख़बर आहे असांखे ख़बर आहे वन ऑफ यू छा आहे हैज़, यू सां हैज़ पवंदो ई न आहे, पर वन जे करे हिते वन ऑफ यू वन ऑफ माई स्पेक्टेकल्स हैज़ खणंदो हुन जे मुताबिक़। Do not be confused, but this is just practice. The more you practice, the more you gain from such kind of rules in this way. Coming to the next, the committee. छा पढ़ियोसीं हिन कॉमिटी में? असां पढ़ियोसीं हिन कॉमिटी में collective nouns. And collective nouns most of the time, at the large extent, they take what singular verb to be agreed. But whenever collective nouns come is in disagreeing position, or they have been given various assignments, they are not doing the same thing simultaneously but they have various tasks, we put what plural subjects in this regard. See here, the committee dash disagreeing on that issue. Committee is a group of members, but they have given various comments, remarks to the things, and they have even raised the various issues in this regards. इन जे लाइ असां वटि ॿ ऑप्शन आहिनि, आर पवंदो, इज़ पवंदो। डिसएग्री आहे, इन जे करे असां हिन में आर रखंदासीं, पर जेकर इन जॻह ते हुजे द कमिटी अग्री, हाँ अग्रीइंग, पोइ असां हुन में इज़ खणूं आहे, छो त कमिटी सॼी हिकिड़ी जॻह ते मुतफ़िक़ राय थी, न की उन्हनि में इख़्तिलाफ़ पैदा थियो, इख़्तिलाफ़ थी आहे त पोइ असां प्लूरल में इस्तेमालु कयूं आहे, न त हुनखे असां सिंगुलर में इस्तेमालु कंदासीं। हिते असां छा इस्तेमालु कंदासीं, हिते असां आर इस्तेमालु कंदासीं। द कमिटी disagreeing on the issue to install street lamps, right? So in this way we will put plural verb in this regards. This is very familiar topic in subject verb agreement, whenever we use neither, nor, either, or in singular or in plural. I want to remind this rule when such things will come, this one and this one, neither my roommate nor my neighbors. See, singular my roommate, singular my neighbors plural. Rule is what? ॿिन्ही पासनि ॾे या सिंगुलर हुजे त सिंगुलर इस्तेमालु कयो, ॿिन्ही पासनि ॾे प्लूरल हुजे त प्लूरल वर्ब इस्तेमालु कयो, हिकिड़े पासे ॾे सिंगुलर हुजे ॿिए पासे ॾे प्लूरल हुजे। जीअं हे जुमिलो आहे त छा कबो, त हिन वर्ब खे एग्री कराइबो, छा रूल कहिड़ो आहे, जेको हिन जे वेझो हुजे, माना वर्ब जे जेको वेझो सब्जेक्ट हुजे उहो हुन सां एग्री थींदो। हाणे हिते सिंगुलर आहे, हिते प्लूरल आहे, इन जो मतिलबु आहे हिते असां प्लूरल इस्तेमालु कंदासीं। वर्ड कहिड़ा आहिनि, लाइक आहे, लाइक्स आहे, लाइकिंग आहे, लाइक्ड आहे। छा इस्तेमालु थींदो, असां वटि हिते छा इस्तेमालु थींदो, नेबर्स आहे, लाइक इस्तेमालु थींदो। नीदर माई रूममेट नॉर माई नेबर्स
like loud music. अहिड़े तरीक़े सां हे बि आहे, either he or you dash guilty for doing vicious deeds. He जेकॾहिं एग्री कंदासीं त is पवंदो, you एग्री कंदासीं त are पवंदो, जेकॾहिं असां हिननि ॿिन्ही जो बि टोटल करे लिखूं त पोइ बि are पवंदो, पर ईअं नाहे, रूल साॻियो ई, either ऐं are जे विच ते हिकिड़ो you आहे, हिकिड़ो he आहे, पर हिन जे जेको वेझो ईंदो उहो ईंदो। you सां छा थींदो? you सां is त पवंदी कान, you सां am बि कान पवंदी, you सां have बि कान पवंदी। ऑप्शन असां वटि सिधो थी आयो आहे त you are guilty for doing vicious deeds. So इहे आहिनि असांजा अहिड़े क़िस्म जा रूल्स। अचो नेक्स्ट ते। This is next rule. As many students has asked this question, sir, why have you put singular verb with many? Suppose the word many a or many n comes in subject, it would be understood as a small group, and that small group is just like used as a collective noun and has a single decision. So sometimes it happens in this way, generalizing to things. Many a student, it is also means as many students. The structure is different and has different pronoun, verb is there. Many a student, here it would means what? We have to see whether there is a singular subject, we put singular verb there. Many a student dash made the same mistake. We will use here has. Many a student has made the same mistake. See here, you should decide which of three choices. See, one thing student, keep in your mind, whenever you have one of three choices, one of the choices, it happens in this way. You should decide which one of three choices A, B, C, D based answer or answers the question. That would be with this one we will use answers. We will use singular verb there, answers. Okay. The data. Student, keep in your mind, when I have started subject verb agreement, I have told you some singular and plural nouns. When we converting singular and verb to understand, we must know whether they are regular or irregular. Sometimes we have the word oasis, O-A-S-I-S, oasis. Plural of that one is remove I and put es there, oasis. Sometimes data. We use many of the time, whether it is singular or plural. Data is plural. The data what you have taken totally incorrect is has or have. The data what you have taken are totally incorrect. Data is the plural of datum, stadium. So most of the milk and 6 gallons of milk, that is totally different. Most of the milk half खां पोइ जेको ईंदो असां उहो एग्री कराईंदासीं, पर हेॾां 6 गैलन्स हुजे त असां हिनखे ॾिसी पोइ हिनखे एग्री कराईंदासीं। असांजा ऑप्शन्स ॾिसो। Most of the milk dash gone off, 6 gallons of milk dash still in refrigerator. Singular, plural, plural, singular, plural, plural, singular, singular. So we have to choice most of the milk एग्री कराइणो आहे त असांखे हिते सिंगुलर खपे। 6 गैलन ऑफ मिल्क, 6 गैलन खे ॾिसणो आहे, हिते प्लूरल खपे। हाणे अचो त असां वटि कहिड़ो ऑप्शन थींदो? सिंगुलर ऐं प्लूरल खपे। हे पहिरियों ऑप्शन यस इहो आहे, पर हिनखे ॾिसूं था पिया। ॿियो ऑप्शन पहिरियों प्लूरल आहे, पोइ प्लूरल आहे, हे बि ग़लति आहे। हे सिंगुलर आहे, हे बि सिंगुलर आहे, हे बि ग़लति आहे। पहिरियों प्लूरल आहे, पोइ सिंगुलर आहे, हे बि ग़लति आहे। बाक़ी बचो आहे
Most of the milk, yes, most of the milk has gone off. Gone off जो मतलब है पिटी वजन. Most of the milk has gone off. 6 gallon of milk, 6 gallon के ॾिसणो आहे हिन जे करे असां हिते आर इस्तेमाल कंदासीं. क्लियर? ही हिकिड़ो रूल आहे जेको ईदर आर, नाइदर नार या नीदर नार उन जे बिल्कुलु बरअक्स आहे, वाइस वर्सा आहे. ईदर ऐं आर जे रूल्स में असां पढ़ियोसीं त जेको ॿ सब्जेक्ट हूंदा आहिनि, ईदर ऐं आर. ईदर ऐं आर में जेको वर्ब जे वेझो सब्जेक्ट हूंदो आहे उहो एग्री थींदो आहे, चाहे उहो सिंगुलर हुजे या प्लूरल हुजे. पर हिन कंडीशन में छा हूंदो आहे, लिखियो न, माय फ्रेंड एज वेल एज आई. हे ॿ आहिनि, हिकिड़ो हे आहे सब्जेक्ट, हिकिड़ो हे आहे. हिन जे विच ते हिकिड़ो हे हूंदो आहे एज वेल एज, कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे विथ, कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे अलॉन्ग विथ, कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे टुगेदर, कॾहिं कॾहिं ईंदो आहे एक्सेप्ट, कॾहिं कॾहिं हूंदो आहे इंक्लूडिंग एटसेट्रा. इहे जॾहिं ईंदा आहिनि त इन में हमेशह जेको ही फस्ट वारो हूंदो आहे उहो हिन सां एग्री थींदो आहे. हाणे ॾिसो, माय फ्रेंड एज वेल एज आई. हाणे माय फ्रेंड जे हिसाब सां ॾिसो, हिते पहिला इज़ एम आर. जेकॾहिं सिंगुलर हूंदो त इज़ पवंदो, जेकॾहिं प्लूरल हूंदो त आर पवंदो. एम हमेशह आए सां पवंदी आहे. इन जे करे माय फ्रेंड लिखियलु आहे, सिधो सो असां छा इस्तेमालु कंदासीं, असां हिन में इज़ इस्तेमालु कंदासीं. राइट, आए बि पहिला, पर असां हिन खे एग्री कराईंदासीं. वरी हिते ॾिसो प्रोनाउन में आई एज वेल एज ही. वरी असां वटि ऑप्शन आहिनि कहिड़ा, छा ॿुधायो त जेको हे हूंदो असां उन जे मुताबिक़ एग्री कराईंदासीं. आई एज वेल एज ही. हाणे हिते असां एम जो इस्तेमालु कंदासीं, एम ऑनेस्ट. नेक्स्ट ते अचो, माय ब्रदर्स शॉर्ट्स. ख़बर आहे न, शॉर्ट्स, निकर्स, पेंट्स, पेंटलून, पैजमास, ट्वीज़र्स, स्पेक्टेकल्स, इहे बायपर्टाइल वर्ड हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे असां सिंगुलर में इस्तेमालु कंदा आहियूं. पर हिते छा लिखियलु आहे, माय ब्रदर्स शॉर्ट्स. माय ब्रदर आहे या शॉर्ट्स आहे, शॉर्ट्स आहे. माय ब्रदर्स शॉर्ट डैश नॉट वेरी कंफर्टेबल. डू पहिला, डज पहिला, इज़ पहिला, आर पहिला. नॉट पहिला. नॉट त सभिनि सां पवंदी आहे, डू नॉट, डज नॉट, इज़ नॉट, आर नॉट. पर जॾहिं डू नॉट ऐं डज नॉट इस्तेमालु कयूं त असांखे मेन वर्ब खपे. हिते आहे ई कोन. हा, डज नॉट उन खां पोइ मेन वर्ब हुजे, हिन जे करे हे बि न पवंदो, हे बि न पवंदो. हाणे अचो, इज़ ऐं आर बचो आहे, पर हे छा आहे, सिंगुलर आहे, प्लूरल आहे. ब्रदर खे पेंट बि हिकिड़ी आहे, पर उन्हनि पेंट्स खे असां ग्रामर में प्लूरल करे वठंदा आहियूं, जेके ॿ हिसा हूंदा आहिनि. माय शॉर्ट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. जेकॾहिं हिते लिखियलु हुजे अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स लिखियलु हुजे त पोइ हिते इज़ खणणो आहे असां. ही रूल बि असांजो उन तरीक़े जो हूंदो अथव जेको हिन जे बरअक्स हूंदो आहे. कहिड़ो, ईदर ऐं आर. हिन में बि ईअं आहे, हिकिड़ो आहे नॉट ओनली दी एमन्स बट आल्सो असलम. हाणे एग्री छा कराइबो आहे, जेको ईदर ऐं आर में छा हूंदो आहे, जेको हेॾां हीअं वेझो हूंदो आहे उनखे एग्री कराइबो आहे. हिन में बि नॉट ओनली बट आल्सो में बि साॻियो ई हूंदो आहे. पर हिते पहिला नॉट ओनली दी असलम. क्वेश्चन अची वियो त हिन अहमद सां गॾु द छो पहिला, ऐं पोयां एस बि पहिला. हीअ एस बि आहे या द बि आहे. हाणे इन जो मतिलबु छा आहे, इहा हिकिड़ी फैमिली आहे. माना फैमिली खे हमेशह उनखे छा में इस्तेमालु कबो आहे, फैमिली. हूअं कलेक्टिव नाउन में प्लूरल आहे, पर उन में टे शयूं ॾिबियूं आहिनि. कहिड़ियूं, मिस्टर ऐं मिसिस ऐं चिल्ड्रेन. अहिड़े क़िस्म जूं हूंदियूं आहिनि, इन करे प्लूरल करे वठिबो आहे. पर असांजो रूल छा थो चए पियो, असांखे एग्री छा आहे कराइणो. हिते लिखियलु आहे हेज़ पवंदो या हे पवंदो, सिंगुलर पवंदो या प्लूरल पवंदो. हिन में असलम आहे त हिन जे करे असां हिन खे असां हेज़ में रखंदासीं. छो त जेको वर्ब जे वेझो हूंदो, ईदर ऐं आर वारो, नॉट ओनली आल्सो वारो बि इहो ई खणंदो आहे, बट आल्सो वारो. अहिड़े तरीक़े सां ॿियो वरी जुमिलो आहे, दी एमन्स अलॉन्ग विथ असलम. मां तव्हांखे ऑलरेडी ॿुधायो त जुमिलो साॻे ई तरीक़े जो ई आहे. माना में दी एमन्स अलॉन्ग विथ असलम. दी एमन्स पहिरियों हुजे, उन जे विच में अलॉन्ग विथ अचे, जीअं एज वेल एज आहे, एडिशन आहे, त हमेशह उन में पहिरियों वारो एग्री थींदो आहे, न कि असलम थींदो.
इन जे करे जेकर हिनखे अहमद खे खणंदासीं त इहो अहमद हिकिड़ो न आहे, दी अहमद सां माना फैमिली आहे, ऐं फैमिलीअ जा मिस्टर मिसिस एंड चिल्ड्रन माना पिलुलर में इस्तेमालु थिए पियो। इन जे करे असां हिते इस्तेमालु कंदासीं छा, पिलुलर वर्ब इस्तेमालु कंदासीं। दी अहमद्स along with Aslam have agreed to taste this flavor. Next they अचो 4 times 4 divided by 2 dash 8 is पंदो, आर पंदो, हैज़ पंदो, हैव पंदो। इन में छा पंदो, इन में इज़ पंदो। पर तव्हां हिकिड़ो ॿियो पढ़ियो आहे वरी इहो 2 and 2 makes 4 या make 4, उन में पिलुलर तो इस्तेमालु थिए पियो। 2 and 2 माना ॿ अलॻि अलॻि शयूं आहिनि, इन जे करे हिते टोटल थो कयो वञे, इज़ इक्वल टू थो कयो वञे, इन जे करे इज़ पवंदी उन में। आख़िरी ॾिसो ही हिकिड़ो क्वेश्चन बि आयो कि स्टूडेंट जो क्वेश्चन हुयो, उन स्टूडेंट ईअं ई पुछियो आहे त सर जेको एडजेक्टिव इस्तेमालु थींदो आहे उन जे अॻियां द इस्तेमालु थींदी आहे त उहो वर्ब सिंगुलर इस्तेमालु थींदो आहे या पिलुलर इस्तेमालु थींदो आहे। वरी ॿुधो, जेकॾहिं एडजेक्टिव इस्तेमालु थिए त असां उन जे पोयां नाउन इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं उहो नाउन सिंगुलर या पिलुलर उहो ई उन सां एग्री थींदो आहे। पर जेकॾहिं उन मां उहो सब्जेक्ट रिमूव करे छॾिजे ऐं अॻियां द इस्तेमालु थीजे त इन जो मतिलबु इहो आहे त इहो हिकिड़ो पिलुलर माना ग्रुप आहे ऐं पिलुलर जे मुताबिक़ अंडरस्टैंड थींदो आहे। ऐं उनखे हमेशह एडजेक्टिव त असांखे क्वालिफाई न कंदो आहे त सिंगुलर आहे पिलुलर, पर उन जे अॻियां असां द इस्तेमालु कंदासीं, हिन जो मतिलबु थियो त द वाइज़ हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको पिलुलर में इस्तेमालु थो थिए पियो, जंहिंजी माना हीअं हूंदी आहे वाइज़ पीपल, वाइज़ मैन, अहिड़े क़िस्म जो हीअं इस्तेमालु थींदो आहे। पर उनखे जेकॾहिं तव्हां हीअं MN कढंदो त द इस्तेमालु थींदो। द वाइज़ ॿ ऑप्शन आहिनि, लिसन पवंदो या लिसन्स पवंदो। हिन में असांखे लिसन्स इस्तेमालु कंदासीं, लिसन्स इस्तेमालु न कंदासीं। द वाइज़ लिसन द एडवाइस and the foolish, टे थी सघनि था पिया, a foolish man, a foolish man MAN, ॿियो आहे foolish MEN, टियों आहे वरी इहो MEN कढी छॾियो, अॻियां द इस्तेमालु थियो, ॻाल्हि साॻी आहे ऐं पिलुलर में इस्तेमालु थींदो। द foolish, हाणे जेकर इहो जमा थी वियो त असां वटि डू बि आहे, डज़ बि आहे। डू नॉट या डज़ नॉट, इन में असां छा इस्तेमालु कंदासीं, डू नॉट अंडरस्टैंड इट। सो इहे आहिनि कुझु अहिड़े क़िस्म जा एग्ज़ाम्पल्स, ऐं कुझु तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जा टेस्ट में ॾिना वेंदा त जीअं तव्हां उन्हनि रूल्स खे मद्देनज़र रखी करे अहिड़े क़िस्म जो तव्हां अटैम्प्ट ॾेई सघो। थैंक यू वेरी मच।